maramu soninko doxa kuñi xa kumbeniga fayne kata Sahel TV koye su ke xaqati ganari yoga maslanta toga kinaxaya fobe ga teloxo soninka xabare ube soninko ga berene o jamane ke noxo moxobe yo leng xa xo kota kutuku moxonga xa wutnanti ke naxane muma nawdu gilli ke xa soñeru jamane ke taxe ñayre fobe ga teloxo gilli gatin keberanga na xaqlum faraxume pour jalo xore kebe gari nya yo sorogoni di takelo ke ngolle sorogoni mi takele yo lenki yo seven ke nyawro soro beniga do me ken xibar sankanu nya iga xibaru ku igi dibate nga isimana banet bane oro soro be gado me ken kisma jegana ya ado Seydou Camara jegana do kis Seydou Camara wala xakuni yo wala job tanga kisma amotu ken gani wacha fobe gen ko gilli xaso kenyeru serebegenu kati gil khasu tanginte ke serebegenu ko docteur Moulay Mohamed Al-Zafadi kayit war kat jamane ke parti politique ni sunanti ki khaso nyeru inali taxo aywa soro yogoni di takale soro yogoni mari golle ka joppe aywa man kon ken yo demba nawari o jongana tinia hina khaga kebe kono khaga tini ko ila raxundi agana kata dant khalle ma ko nya ko soro nga taxun iga diga munga i faraxundi kama ewa jamani ki gamu ko kebe parti politique nu ngay yogonu wadi ido hankanya na domi ko soro ben ga tore ke kama yogonu way khadi ikunga ido tore kenta domi ewa angana hay gelli humbe ga tengana lenki sino kabime wala sino segime nawtu 2008 masasa me futunde nga jamane ke no gondi do tore ke yimme ga wurunu jamane le mun kama mo gobe yo kenyan chigi kuna yogonu angana mukanga anti yogonu da dunge yogonu madunge tele kahiko kuyonu ga bara tele kahini ay kona itini adangani Forum National pour la Démocratie et l'Unité ken forum ni soroba khore sorongara dabari soro wadi ikunga itangana do politique ngibare nye soro wadi itangana do syndicatu ngibare kho golnyanganu nga alhala be golnya lagondi yogonu xaway itengana ko société civile ke kutenga ko igati ni kubenu dangani organisation non gouvernementale ko sorobanu bedo tore ngam ta kiledi yo soro xawadi nati duran choro nyani indépendant kusukuna ida soroba dabari bawni ida hay nanti kuno hankanga iga irantani memuku hinu dantanto gama nyangi jamane ke dangani yo kenya ni gara gango ke sedi ko wakati dangin toy kunti mogara hajabi igati mogara hajabi kuna khaso ke tumun kota itaru no kube gati ni honnan kawunka nka hana igataru no ma hutunga dangini ida bangandi ti khagati onan li me ngalu kubenu sado dang tar yeke mega jopen o ma duni bawni khagara kebe ko tungunta khamara ida higa buko ida tombuga buko tombuko awani khawita awani khaga de mi sanki mi khibaru kuno ko awani jamane ke sura masukule ngai lene katia donc akhumbane nga ko khaso ke nyirun kota kubo no gado tore ke mega domi ke ta parti politique no bendo tore ka domi ido organisation bendo domi ado kadi soro duran choro be no gado tore ke gada me fahamu kunyan daga meñi palais de congrès i jope kunga ida haqila kini haqila ida haqila harakunde ke ida tagandu hilli kuta ko kuti yogonuti ona hayna jalo ke me gari nyamo ko kebe khoy o gari ni kota kebe wuto o gati ni jamane ke a sorban ku sunan kaw inantago o ga jamane ke hinun kono mo ke yo jegana na ilakata ndugu nana kat sey dangotu comme kisma gar ko mo be gilli gangu kenanya golle ka jope khaso ke nyeru soro ngoni di takale xa soro be gene kap ixa yimum da isu daga khayri sere dene ageni be jelul meedi araga safiti to est ce que man toujours haqqati su gouvernement ke nda gangonya nanti on dag dialogue soro ni ga ni soro ni ga balla ken qawren yo bismillahir rahmanir rahim o temba wan kuini o maro munun kuini ko be go trenkana go fayni o wa yampe muri ni maka sofo on kongi mo gonda o alla nyaga no ga kebe kuno ona keti famundin ni akto kadam kula da ga fokuno aga sere buin o mertiken yo kisim gar fange njopno ko be na ajiba ka aw ga ngar jep funne ke ngono ko fnd bane fe agamti haqle frarek
ko be ko kap ke ngono ko masul ngani ko fukki bala bo jël I xam tey imu kefi ko gan xawri mo ko angati sonon ko ngati corona digam suro filian wala to hakla fraqe suro filian kha o ka kebe no lenki an ko serbani mbala ga digam dutam ke ngono ko tore adi ikapolom kube ga tore no anganati suro ndanga jamani ki o wano on ka wona tonto ko tonto pour ki jamani ki kilu yogo wona botiya wona kati jamani mo ko suro ndini asre niya ando suro anga mona suro kube ga digam ndo anga mona suro ko hakla fraquni hana hasuna tonto ko deberto mi hasuna tonto ko simudo mi hana kati me famunte hana kati me nyinde haka digamde kha angana ti an kenya ni tore na nyama anyan soro ngang wona hana la handigam la dan tanga mana an certaina trenkana kutande keno donc soro ngamiri bon kem hawa anjuan yo ngana ti afilane ngani ki wala encore ngari digame ke parce que jalo ki am jopelenki me kutande ke mo jopelenki ma digame ko mi kutelenki angana sono ko digame fe andle mena bane khay amer filande nga pour kanata akhana daga kata buci dunge khayne ke wala kata bu daga dogo mission ki kebe ke daga fina kindani liri na faya fo anya batinya ni fiki jalo ke mo jopelenki wana gege do wa Dakar o kismugor ko mo ga lenki onu jale kunki oni ken falle bojeli ni ado mesuri ni ikapu ido tore ki taw dome idigam dome il fa hakle fala dome il fofu su ko dome am bogoti kilnya donc sere lant nyana duna wuyunga annasro ngam to digam o kana kibe ko ant bakati kille donc Kenya ni kube gano ko gani kube opposition pa kube ganti akara it kato putro fotra no fini korna kun ko domi ona sebta kam ona segra on dal ona kan fina kato bucta o gadiam parce que duna won digam kebe ganti fo sar yo ga kam ronda masala o isere ngata na wacce xorom masala nzimi mo antel nyime yaga kebe gam ganatu yo ngati sunun ko yiwa yimuta yo tawden ko nanti godo guma hagami ado digame hawra andantare kha digan duro kebe ga sere rakhan ka wonde aga dakulo na duna wu fogante jaren dakha mente ko surtout digame kebe ga hadru mu simmo wado hadru mu bremo aga kenya yambana wala aga kenya tonton lonti kenya jamane bremo fogo dugo an khaw digame te dugame parce que o yaxena jamane ga mere na mo jamane ga rek kilo ko be kam o soron du ngeet kunkilu o kuntiya anke mega jamane tore nga ant wallah hagan kunkilu khorota o ndigam o deber tafala o deber tafla o deber tasika rien o katu o toxo ken nabate mega aw ho ki ngori ngata nanti andan dangen katu andan dimbu ndebri andan ngorso o wori ne o tengena ngato sogona katampo ci ri sogo sere katampo ci sere dimu fo ya ngata ken dimu mutono o tamo anyima ndi ken responsable tingudo katampo anda gam dimu deber domi aga kebe deberi allanta fo ko nde ha fugo no responsabilité ya zatre nti programme ya maga parti ya maga mutongo mula sere nya nga ngul ke jamane ka mo gogo am anti ken kille nga to su ken dambate nga sineso worro jale aw ko khalle ngene kebe simo ngone kebe nga jamani ke mbula gade ngobe nti sobe sero sigi sobe nya ta ko na ta na to mu kamana mingi le katangadi jegna ngotu sorobe ngen go orko sorogo ni di taklo golle ke sorogo kha sorobe ngen go kap gite surtout be jelati iga kebe murni mo ga ina fernya ina fini ko ni il faut kat kanifon ewa am pesar fotana be ga no ga premier ministre ke ga discours no ga ile tin ga di ku haqal frabe igana fofo su igana gomi kama mi gari bundi yare yo anga tu diga mo nyani igati ni kebe danga ni politique anyana ho banisu tinina bani ngoto khayam pe mara ewa ana mani kama kuti okuda soron chwagere otina ndi odina ndantare kuti raga tona li dantare kebe kama anta gemme anda fam khayam pe mara ewa sasa kuna keti oma pare onda kata kani donc onda kata kani ke awulenia lenki oga to watagun odo solo ben kan kawtagun imari tar garantay gelme oga na tagu oga na hayde on ben ko anta haram paron kin ko na xamna daga kani
ona ifutu katakani kenyan ci bojel aga mun da nyakun bawni igana duguta aga maka siro tore ke soro be nuga daga ta ka foke ina korosi ni ananti kaga gidi kebe kama ha ishuwe alahi kenya gwa kane khatana anda fam khadimu gosu otirindindina na wutu busine be watin wujunu hilido sina segundi ke yugo be gata tore ke kama malinki ado soro be nu gan kawa tore ke tengundin jamani ke no ikoli me fahamu o mati ko ado ku be nu ga tore ke nyana do met ko ya gouvernement nun da ministre kunku na ya mariyen mu daga tina fo nya ne kenya nyana bawo na wari hari sellande adi dangi daga sellande kunku nga tanga no itinga no ha ku be nu ga ti anke ngara tore ke wutu mo gobe amma wutu mo ko haram pare hana anda sere yang kanditi hankanga anda tore mutu yo iga fini menim ko dangi kenga yo xawma o ma dangi kenga bawni me gotonde ke be ngara ko nanda ikungara sima nantira wa hankana iga daga ma dakaru iga da me faamu gari ikunti o dangara me mugo hoho kama ma respect khakuna hinu jamani kedi lenki anya kenga anya kubenu ga barti ima akoy soronga nanti wa munda tenga na kungolo bawni jamani ke lenki anta do tore ke bani mo ko manan kumu benu ga non jamani ina minna konu ni sorota nanu ga hiti jamani le mu ga mun da ni gi manan kumu ngai gi wuru gini jamani ke igari intaka gabo angana dede ke no kompa isas manan kummi hagati ni wa wutu jamani le mu nyama anna alkati nunga diga soron cigindini kiye ka wuro gi woto nun cigindini ina idenge ina khalsi nun tuga kenya pour khalsi naro jamani ken jote wa soron est ce que wa kuntombu kono ina me fami kama ina dangorlo ken ewa no kutana way khadi gambana kuntai khoy inati ku idi torogondi bawni koma ko ngi kama inati ku idi torogondi bawni hatambina ko nyana ina ku torogondi parce que i khabila nundo ku khabila nto torenga ke ani soronga poronta me famu kenya ka kesu golle kesu khaqi faraqi e warina ako haqila haraqi khakuna ku be musuga taagunu yere banu suna munda tena tongu bana kono parce que nti monga ni kebe ania ikumpaga mundu kati imwai bawni angana hay sasa vraiment mari mu khayam pimara ana hayna kubenu ga munda taagunu tore ke sasa ikun kanya munda nyana tore ke adi ima tore kita akembe gara tore ke kiti kama sasa ihaga da dantar yeliti hitana kama iti soldas nu benu ga tangana kun soldas nu ini bugno koy basepke bawni kunga soroku joti kunya khibari ni bawni sere sugana lahi jamani khirsa yang kandin ak surtout ak Aziz ke Abdul Aziz ayani kuntu ana soro yang kanditiya ikun kan kunya iti foka ken kanam bagay aywa abako kuna akenyi meganta mu da kenga bakon bawni sembe ani aga kemma aga lawai torin jamani ke tiken cembe anda fam kayni higabe oga lawai kono anani kunyan kawa bangeni anani kubenu ga tini kona odanga taun dantar anai kunni munu intatin ona tore ke bana mundu bawni sugara ke besas ikumpa ga simmen nanti ke manda bega maka ke gana nyeme haga tengana mangda sikandi ikun jotin na dinanta haga munda i khenundi sempenya kisma ila gana ni jotin tenga kenya iga kana manda sikandi ka serengir khagira get khana masala keda khari masala wana kusuwar baranga yo kenya o hagi ya tirindin ket kenga nke jabu hit kenga seedi jabu hit kenga sasa kubenu ga nonga ani lingono lenki anna sirexi daga soninke kono aga kayni sorbanu kuy oda na ta oda suna digame ke fatam panci to mona koron ko xawmu kunkit kenyani bon asu saka soninka o ke kam ba na sunan tisere akhbar ko tani wana ile kat kamera fana kanti soro ben ngeen ko gilli fnd soro mkefiya parce soro no sorqorongo atondi rfd no ko ngi daga ikte jaruge c'est-à-dire awre ma gango ke iger gango ke be gango na galin sorondanga en plus khadi angana repele ko ngore den ko ta fakan sere ngir partout igeri angoto kebe torintenge kebe gedu murtan kra c'est-à-dire kebe yimi ma nyaare nga ngona de gari nyan angona tongo fe anga balla ko na tongo fe anga balla ko na de gari kebe an kenyi gano ko ngona tongo fe gari nyan anga kebe no sobe fe anga dungi nyana no kube gono ko RFD wala kube gono partana igano khibar kindano yana on marque amuma kin soro tore ke
oga tore kebe nafrin tan tore yana bandin tan tore yana anya mentu fo zina parti ko worenya lenki solo nga itinkanga iga muri gan kopon ba kan parti ken ko nga ina tan nali digam kha kayit mi groupe parti ki gati 4 flan daga auto parti ke soro ngongo it serebe ndara parti ke ambaka exactement donc ku be gado ko yigati yummo emni ko parti ki aw ho jamane ke la dangal ko jamane ke tore ke anya atori kunduya na frin tan tore gana tan tore ke be ago jambon me aganti sobe aga mula aga jamane ke be o ganti ke be mul jamane nga aga mula aga o tengendinya alla wusna carrément tongo gani ke jamani on jalo gum de Portugal parce que sere be gni président nga gagnati tansege keme sere so tansege so nakati yelu ko kengon tongo ko nga mula ani jalo ko de barmando qui un programme qui devrait ça veut un programme extraordinaire so nga mula mais tout simplement oga jamani ke no garanta jamani yan oga jamani ke no iga kube kun asu gare kebe yumi mu ga tawono kube yumi su ga tawono déjà so mo ga tawono cour ke no iga groupe ke no so ko so kube kon inti mu kuduka ino ko sran kannya indi français ko bana bana ta tima wala na anaga kan kan legi min khada me kha kebe ko mamu oriata o khariya to nal bano groupe sronto onda kente jamane sikindin on ki nyala ko donc parti sérieusement parti jamane ke parti kharante ngone parti sembento ngone parti bi sro su gitu imti ke dialogue am xaw c'est même pas importé ka tene duka ila wanya ga tene parce que dialogue kan sobenya jamane ke bi sere ke bi wodo Omar de ga kan ni sobenya fini ngala ite berna kum dialogue de berna gamba no ok on n'est pas obligé ga ta ko ga gilgi 2 minutes on ko na on ko na pour que legi ngé pour que ni 40 kita ado certainement 40 kita kille non pas du tout de dem sobe ngo sronda ina train legi oga jamane ke no o ko ma ko tudu kuta kuta so oni loin de berni aga tengen ko ma ko kille angati ko ma ko du mananga loin de berni angati fu yin tudu mananga so don ko so mais xorna gare ngana no tongo ko et puis kebe amati to ngani kebe legi nga gri botugo nga tingeni kanga so on yakot ko mais c'est important ndo sele go gemu aya agarti digamu kage ayra mu ngai akayit ngam ga asako ngam ga afna ndo atina ngel ngala wate ko sunto wala ndil no khala lawan dina kan ntangri min ati gri botuke digamika nda hado manimi ya to damet atman an kemriya ngis me ma ken sanga tan khabare at no jamane sri jamane o ine digamu non digamu o nga waga jamane ndan kan nday yo hadmo ati jamane nga telmo be ha igen no o yiga sri bi commandeur chose kisima jaga an kengere jamane toure anga mu lanu o buku ke khotano ko angara nyige khabar nya ko jamane ko angara ko na de kibe ngi na o telo ga yigena do garin ok sa sabotation ani et puis isu no kunu la quoi total nda muto ken ko katinda bujo nda ga fofu suko ayo no kata bujan adi kika ke murki jamane ko ona khabira ko mbeke luanga ni ke bona transron suka yo kesu khabila ko bakinga pakiti digame kamera luan nantre luan nantre passeport nambo nki passeport nam passeport kisin passeport ado dembro carte passeport ki ambo normal ta kemba nanda yo kesu c'est qui est faux anga kubeni su kona ja ku sulan nyana ogam ta ko ogam ogar haklum fragme serengete khona wati ko wona lono haklum fragme fo ga sere suma nako ngel sama kiturun karay kha ina xaw nyimini demba kis mala ko to horna tongon ko meden wala ban ke yugo be to nalo taxo ndigam suro na dum digam do me at ikiti tigir kube no ligir ko at kube ko koy qur'ani fe yo ka ken fo ka ken Dakar yo ay sagere yo ay sima ay kama ona hanto yibe gati hadru mulanto qur'ani hadru ndigam to qur'ani fa ça veut dire que kube ga ko ina kala was na ngandi de berni ko le ndigam dambate camarati ito amoto kesi un paquet to quoi parce que ankenga am pagatinia bawna taxana li khandan taxi daga kata na to kebe gama yo to munya ni kenga ana anu haqilu mo gonya khakuna agana ni sasa kebe gatnan ngan lom masla domi marho ngama semben chuama andam aya diga mendan chana debendi anga tu jamani lemu anni ya haqilu paniket kubenu ga taxunu o ku jamani kiga mo kebe lenki soronga inta tongu gume bata tantongu kawanti kebani mais rawai gara gumin bata bawni iya ko ngay nanti sembe ngama anda fam anga tu anke nga arab kanin
كبقى والله إن أتى السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب وقنا كي ديغامي فتام بانجي أو رنماني كاها أيا تونغنا جهانتا ديغامي سافاندي كتونغا سافاندا نون قلنغا باوني أيا أنا سانجن دو صوبين باتنا بكامي كاها قومي أيا تونغنا تلي كي جمالي غاني مغو كبه كروسين باني يوما توانا انتخا جمالي كده agana nga gadi kube nu gat dan kana ko nan titwa ko i wa gonya nga tay imi jikke sa ko seredi ina nyampi mara i wadi khima gabo ewa la limi gana nga ga jamane ke oda wali i hankasu kebe gati anda ngani kamara o yige mo siri la limi gabe lenki hankama ngani khidi tinan li yige itelle yige ona tumunya kono anda fam agana ni la limi agana ni tuana igati mkebera intellectuel awo khortini jamani torana ngati ndanga ligo nyodi mbatana wurkatai ama sahi duai anga daga Senegal hon kara kayer anga daga Tunisie hon kara kayer anga daga jaman kutuku hon kara kayer igati ni kubira les vrais intellectuels tuano anda fam kubenga gonya ngati habilum isa on to nyando parce que watu nanti ndo tore ngonya dome ndo tore magonya dome nga daga no kusu nga daga ka alla na kininga anta khortini kata la limi ngarin ci handini no astaghfirullah anta khortini kata torana ngaga torana ngarin ci handini mais la limi gabe yana yere linki i kamanu i sorbanu ido jamane ke soronya na domi jamane nganati linki koma kuntay la limi nuna tawo inati koma kuntay ewa jamane nganati linki iga kullem na nyaxoru benu igira gani gi bonondini kiye ka wuru kotasu linki angana jamane ke korosi anga lemna nyakar wali gana daga golnya kanundi gana yankana katika kinyi kan solo na khenya ini bonondi na bonenya intihai akem bane degi kandi ho gani soldas marhanga ma i wakem bane tangana lemna mbuchunu benu gama honye gatille i warja khimundi gana yankani ka katakile kati kanu solo ngi karni kiye ka wuro ama dangoro ken nki anda wor politique ni kula kebe kono anni yar ci ninalise khanga ni ketirndi me ko simawni man iganati kharon dantari dantari hinu benu ga jamane lemunga iga tuma ani nan kinniya koy ngana isaqim kan di worondi ngatu nanti fana takhininga wala ngatu fana gana khilinga de police nga dangollo nay kha oda wari sere gabe seydi ni ceranyay lemnam bucci ni gabe yakharu wala yugo soro ni bonu di na tan commissariat woni na tan khadi nati kelem na nyakari manda kenya yugo ke yugo khore gana lemna be sino se giga ma gana uta gana bonu ken chara no nyaka jinuniya idan na tan kat an hayna la hitin dan gana jamani ke hi khotin ta gabe ana mo kon yo kesu to nga fi khotin ge gana ni gana dungo tengana kenya konenga am igari ni te inati ona mef o digamu hakum partinu khaleni kay jamani kirse khaleni kay ikuna kya mundun tan parce que dialogue ke bangati no umma illahi kono dakaria igana memu igara ho ndaba ima commission mutu gara kini opposition ima hokini jamani kirse ama daga gari sankalma ho gari sampa astaghfirullah agari katu election khayam pima parce que so ngan kan ko ake yangoto comme ake ariata comme serianta wa gagner bo jamani le munya sara gagner marha nyawtu ayo ake kisa wangoto kuna to wana lo fokate ko bangara marfa kipina mo no ni kunte no ga tunu mo la de ke mora ko ayo ke kamera na ile katan fone fo be ko FND lenki idi communiquer go bundi it kebe ganyana no ko be gani près de Congo dan ko tietrinya tayga junte ant fofu sortini e wa kuga beni khagte gilla feke jopare ngait kebe ke acha ke ani ke mem dum nyan murtani ken fo murtan ro musugan kaw nyakante parce que ido kebe ga baka wor murtani awor ro ko foge no problème no wa gantni me marugna hakto sugandini sro ko filnaga khandong fogo ko nga ke tablier ngilin dam batanga surat ya yul munafiqin murtan taqni art murtan ko kengena amma astan ko sirrusu abu sirrusu mariya ka takenkan kube ga palais de congrès keleng angani tanke bir sro ko bi sro ngono parce que o sro nyanya parce que sro murtan ko o sro murtan ko parce que sro diga ngono sirrusu to lenki anga kebe no anga kebe trinka nga fanga so Anton, ça n'existe pas. C'est très clair. Et puis, il y a qui va encore couper FND. Ndi karandi. Parce qu'il y a Maroc, c'est Haoujanton. Parce que. Il y a connu 50 tonnes. Non, il y a 100. C'est pas l'importance. C'est-à-dire,
o matini xibare nga Aziz wala Abdelaziz Touré nga maxani i xana maxani ana ya opposition mu refat ken opposition mu renya kubi go marna ha khani crossing hake crossing kili kisu mais hama ka duguta igina maxani igina tangutu an xana tangu dabate ken ki awo hagi ya dang yer donc vraiment qui fait opposition au kan xawa jikko xore roni quoi parce que il haaju Touré ke bana ko xa on Touré mbula ko ke mula on murtana muru qui be ga parler de congrès aw ko talbandimu anga mula talbandimu de Australia bara gorenga ya xanu nari dan kataro nari so xanu nari xanga da talbandimu de berni anda lemme na nyako en compeno 50 ans finir ken talbandimu fitiken ken yani parler de congrès dem ba nga balle yi xa tungon ken bana congrès a filan ni ke be xana encore c'est là dina nga jamane de berinta na de commander chose au ministre mutu mo be Touré anga to Touré mo be wala mandat ni ngayen ke mais c'est pas ça le problème de la Mauritanie le problème de la Mauritanie n'est pas électoraliste. Le problème de la Mauritanie, c'est le fondamental. Qui est l'enki Soumaré Oumar un sénateur. Voilà, c'est là quand on a un sénateur ou l'enki. Pour que nous Soumaré Oumar donne Sénat, nous comment fili alors sénateur conscient temps de Korgao. Pour que avec juste qu'il y ait sénateur d'un en sort temps de Korgao mourne. C'est le qui est Girmaranki. Pour que morceau il y a pour que n'aya nanti me Mauritanie, il faut que n'aya sort n'achia, n'aya Mauritanie que pas. Kenya on sait Kenya fait. Kenya comme c'est Kenya comme Djekati. Qu'est-ce fait non? Azo fait non? Atu atelen non? Non, c'est pas vrai. Kenya ne fait non dialogue, qui on dit refondation. Refondation on ma kisma to. Kenya on nanti Mauritanie, on a Jakarta, on a Guga, on a Fay, on a Kawaga sigidi mo. Il faut Kenya maro wa C'est pas vrai. Kamera il soro kira ina. Ino wa Kenya ko demusisi. Ino wa Kenya ko demusisi o mo xaw o ga magnante, on xaw na sunu, on xaw na mu ba na jamane ke 41. Parce que il na nat commande qui bi nya linki Touré ke parler de congrès dom ñaan andoka en sangato parce que it ken occasion xore amurtan go mun nga occasion xore 2 minutes wala soro o ko ngana daga soron tirni yin kiya ko itina vraiment ke ken fois occasion xore soro matene ko sabari andor demba to ngunya na maga bawni soro ku gara me ngalle ke wadi raxa kebe angana daga kuntirindi iyama dunge teleno kubenu gama dunge tel dagi khatirindi o khatirni khaga ni khatirindi igara kebe konanda anna parce que ku khibar kini mo na kundunya khanga naga kata kuturum bani igani khallen konanda anga tisei kutikunga amba khudui bawni yogati ni kebe dangani conscience professionnelle amma kendaro bon agana ni khada anga munda digami kena mbogo anati kutike ku khatike khanga na kuturum titan am hante yo am hante ku be ga diga on to khoni est ce qu'il aura trinde ku be ga akaiji okubega dafor okubega hasi orma simiki khabari est-ce que ku sefon to ada ado khadi est-ce que do lawo jarna seydida anda seydi wara mutarrame su jarna kha anda seydi wara da digame go ko sa c'est le final anda wadi modi sisi seydida digame go ko sasa agati kho gidi makan ko ngana la député kita wala sénateur kita igati nan dangan mangan na conseil nu kubenu haqqin liti 200 et quelques conseils anna to sere kita wala so fili sere bani kita ewa kebega ak jujia magana sorota mido kabu bani arti anga tu nyero yentam bawni gidi makak taxana ayam pungo ak juj taxana bani igana sugunyan taqi muti gara kini kubenu ga doke gidi maka igara jarinten taqi muti gara kini kubenu ga taxunu ak jujia nyero yentano itanda kharum masla ku tombo adona ku qurandina madukta angana ga rajunu ku do telinu sonin kan qanne wol hon qanne hulan qanne sukunyan taqi nyani maka fonti mako duka sa so taqanten et puis anke paisa sa ke tele be anga dikun agani jamane ke television nyaga nikun on ta kita odanga taxunu jamane le mungo wala directement telenga odanga masla ngana anna enregistrer na hina ina korosi gello gara kubenu ko gelli ga lawai baka mi ga lantay baka anga tu nyaro imbala kun ta bonon taken bawo nanga nati par exemple kisma gara humbe ko wala seydi gara ko be ko ona yugo kutu amma ga bugu jamani telenga jamani le munga wala ane ka kisma ga kebe ko amamu gundi seydi ga ko amamu gundi yo xalen ki len ko ta liberté ken gamutu xar ken ko ta ministre madu tahina kala tinan dangani ngen kala tinan dangani aywa anga nati yugon ti khari qaw masla anke nga anya da tori mu tan cegedo halle kamisu no gondi kunti awda tori mu to da haji khan igadi sakhiron taw keberande agana nanke nga awanda ngani nanti siyenga nda Allah way ke jamani Allah waya korosi Allah wa gérer ne compétence awan ma man ca kun tenga duy golnya maka sire khire bawni tan cege kedo halle iyam pungo tamu kedo segu kebe ka to
kun kallenga ina kane dugu igana kane dugu idi wati ngana kine yan kha kuna hibani krosi jamane ki gana ro khotandi tasu anda fam jamane ki khirse magara here bagandi pulina soron kilunu ntengandi hitanay mi wa mungunu do khota ke yime kubenu go tilinkana yere linkanga na sere gabe tirindo gana buguyer mi gatanda ngani jamane ke wa khota da madamu nyana miti salle perken tengana debe murkento yo kisma nugure wacce to ngano orkiteren kar orkeko manni kubeni khagane FND aro tanantrani toujours igana gangu ngar kantiya manni ku igantrini yella khagana ni kha sere agani khakun kha ikunti ku dunaw ikun khirne nyan kat jalo sere letra kha katanga tanali wacce kengo li on ta ko masla am fofo su kuto ankani bismillah ho gadi adi mo gonya ho gadi adi mo gonya kundu fitu ko no ho gadi adi mo gonya kuntanda o ma bara mi hinu kudi mo gonu nyan inyam mo gonu itagir karabane o itagir karabane o yo digami ke ho su ganani gangundi mo on kanaya bawni iganan qidi yo kisma wacce ke andiga mu do fon parce que waxti ke o lele fon andiga mu ko do fon ke men lay diga mu de mu giro no anya ga diamin kili saski nga yo anto xorna d'accord on diga mu gilo ndi xa ki mu rama an xana bu jilla ko nalo butan no complètement a fila ni kebe fu go no FNDI ado toure ke xabare nga fi fana fi ko am jopé ada agile donc ndandum diga mu dom or fo ko ama debar ya ama bokti ya kenta ga imeri ikitono kut ya imeri kenta am jopé ko to jalo ko jamaale no amatu camera ken demba lo na xani ma anke ko ma ko fon fut katte fon karabane donc yim fo tana fo ko ita moy o dungi jalo o dungi xoron diga mu ha katto bu diga mu domi segran ka ko abono na xorna ke lo ni fen isafande katti xarsi jabu beginya anya go anga am conseil ministre ko ngé na lettre en kayka tan e xorlo on digam mi de allo mun fi keda ministre ni fait c'est des gens qui sont indépendants qui ont leur parti qui ont leur programme i gangu wona to cinga nda lettre nga har kebe ko ke xorna ta ko na fayo gan xawjilo ke kan kina non hagam na digam har to digam on mon ko na nem digam tan do fali ngur force ko nga to qur'an ngela qur'an de ber qur'an ga Allah kalen ngé yo ken digame nangol serenga to digame ya ako yolam ko digame nyanta ko ako yolam ko ako ngi ako ngi dingra be kem fete dingra ga wata ofri ken jamane khirsa bane kan yo nugo waxti ke nymedo yo kisma mane digal digar ma est ce que andor murtano katbaka ku fini no kam go haqqati gnati qurul tawo masala kunari kuna bara o katbaka ken go kambre aga kara sugara kan khati nyan nan tonali masala serenta jamane maranati maslangi anna jamane maranti golle nyangolle nyampasu digangabe digame ngabo jamane kiti ken kota bane tan debe wetna darel barka iti wa sogo tenu mbosini debelle munga ina kini arabo yugo ngagabo mais ida yugo ragi di sogo ku benu gati ni madaga masla inci vraiment jegna xamti ma do se yo marmo soni ko anyeme wakati ngone lew parce que il ko eti soni konti ma fojili nya continue giru ronya vraiment ma xana wakati nanyeme kata yo ori o mukunin tiga gani kisma jagana khibar sangana nyani ado Seydou Camara yo wana ko itana lagana muktana be taqwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh